वांद्रे वाठारांतले एसटी समाजाचे फुडारी मनोज माशेलकार हांणी आदले आरजीपी खजिनदार अजय खोलकार हांणी आमदार विरेश बोरकार हांच्या आड केल्ल्या वाईट अपमानास्पद उतरांचो कडक शब्दांत निषेध केला. राजकीय फुडाऱ्यांनी उलोवपांत आणि सार्वजनिक चर्चेत मान सन्मान आणि आदर राखचो असो सल्लो तांणी दिला. तशेंच लोकांनी दिविंचून दिल्ल्या आमदाराच्या फाटल्यान आपलो पुराय आधार आसा असो विश्वास मनोज माशेलकार हांणी उक्तायला. लिडराचे तो तेजेच पार्टीचो एमएलएचे इतली वायट उतरां उलोवपाक तो आयज आमकां आमचे एसटी कमिटीक लोजन घालता. तेच न्हू, तो खूब तेजेर वायट उलयलो. तेजी उतरांय खूब वायट आसली. ती घेवपाक सुद्दां एक टायम आमकां तोंडाक येयना एक्चुअली. पूण हो अजय खोलकर म्हाका दिसना हो आपणाचे फॅमिलीक सुद्दां दितलो म्हणून. कित्याक एसटी हे फॉरेस्ट जे सांबाळपाचे आसता, जेन्ना हेजे पोस्टर कोत्ताले आवट तेन्ना होच आपूण एसटी म्हणून कंप्लेनी लोकांचेर घालूंक वयतालो. तेच आयज तेणी चिंतिनासतना जे ओन एमएलए पार्टीचेर तेणी बुरशी उतरां उलयलो. आयज हांव ते उतरांचेर तेज्या कंडेम करता. आनी तो उलयता जे आपणा कडेन शिकप आसा ते विरेशा कडेन ना म्हणटा. सारकें, विरेशा कडेन जें आसा तें तुकाडे ना. तुजें आयज शिकप म्हाका दिसना ते यूज करता म्हणून तूं. कोणूय गोंयांत पळयलो जाल्यार आयज तुजो व्हिडिओ म्हाका दिसता तुका कोणूच बरी उतरां दितली म्हणून. कित्याक एक एमएलएक जर तूं इतली वायट उतरां उलोवंक शकता, म्हाका दिसता जे तूं तुज्या वांगडा कोणाक भोंवयता तिंका एक दीस ना एक दीस कोणी तूं त्रासान घालतलोच. तुका इतलें आसलें जाल्यार तुवें ते लॉक करता आसतलो व्हिडिओ कित्याक काडूं नासलो. तूं कित्याक ते एसटी भुरग्यांक यूज करता, आमचे कम्युनिटीक तूं एक्चुअली लोजन घालता. आनी तूं जे उलयता पळय, जे विरेशाक उलोवंक कळना, म्हाका दिसता तुजे उतरां लोकांक सोदमता म्हणून तूं कितें उलयता ती. म्हाका दिसता 100%तले 60 लोकांक तुजी उतरां कळचे ना तूं कितें उलयता तें. तुकाच खबर ना. तूं कॉन्स्टिट्यूशन करीत आसता, पूण एक कॉन्स्टिट्यूशन जेन्ना अपलोड जाता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचेर, तें लेटेस्ट अपलोड जाल्लेलें आसा वेबसायटीचेर. तरी पूण तूं इतलें शिकप आसुनूच तूं म्हणटा